Selamat pagi sahabat, berjumpa kembali di channel kami Mata Borneo. Pagi ini kami akan ke Riam Batu atau Riam BT Desa Plasma 2. Pagi ini kami berangkat jam 7, estimasi 15 kilo. Cuaca juga bagus, mudah-mudahan bisa sampai dengan selamat dengan tujuan. Baik sahabat, kita siap-siap. Salam sehat, salam lestari. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Persimpangan
lestari. Salam lestari. Meriam Batuk terletak di Dusun Plasma 2, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang. Dari kota Ngabang, jarak tempuh sekitar 18 km. Jadi cukup dekat sahabat jika membawa keluarga untuk berkunjung ke tempat ini. Di sini masih dikelilingi pohon-pohon yang tinggi. Oleh sebab itu, suasana cukup sejuk untuk melepas kepenatan oleh aktivitas dan rutinitas pekerjaan. Jika sahabat berkunjung ke sini, jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan. Salam lestari. Setelah kita foto-foto, sebelum pulang kita mandi dulu ya. Gimana mandi kita? Mandi ya. Oke. Apa itu? Dalam plastik itu apa? Sampah. Ya, sampah. Jadi sahabat pencinta, kalau kita ke tempat rekreasi atau ke alam, jangan lupa bawa sampahnya pulang kembali. Baik sahabat, kita sudah selesai dokumentasi, kita sudah foto-foto, kita sudah video, dan juga kita sudah mandi. Kita bersiap-siap mau pulang di rumah. Semoga dapat sampai dengan selamat. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton video ini. Sampai berjumpa, sampai ketemu di konten berikutnya. Salam sehat, Salam lestari.